车，请至4号出口。台湾高铁感谢您的搭乘。各位旅客你好，欢迎你来到的高铁桃园站。 Elevator at the Taoyuan high-speed rail station, Taoyuan, Taiwan, to the southbound platform. 也是有心的旅客，麻烦你到地下车厢的台顶改坐电梯。想要改坐往国际机场的客运，也是国际加高铁公车的旅客，请你为5号出口出站。想要改坐客运车的旅客，请你为4号出口改坐客运车。台湾高铁感谢你。 各位旅客好，欢迎来到高铁桃园站。为了维护大家安全，为健康、天然的老人家、航空航天，还带动到公司的旅客，抢到铁标检查上的地方来坐天台。今日是要乘坐国际机场的巴士、公车、落高铁直接公车，移到桃园坐到飞机，抢到5号出口；坐机公车抢到4号出口，搭高铁公车。 Ladies and gentlemen, welcome to THSR Taoyuan Station. For your safety, pregnant women, children, elderly and disabled passengers, and those traveling with large luggage are advised to proceed to car 6 to use the elevator.